Apologize challenge. So, sulayan natin ni guys na medyo lisod ni guys. So, una. Excuse. Next. Lo siento. Oh. Nakakuan guys. Ansay tawag gini. Nakachamba. Antiksi. Oh. Sunod. Pardon. Oh. Patay ka ni. Lisod-lisod gini guys. Gumaywako ukaki shiti mushiwaki gozaimasin. Giatay na ni ron. Gumaywako ukaki shiti mushiwaki gozaimasin. Kalisura man ini. Gumaywako ukaki shiti mushiwaki gozaimasin. Ay, lambot na lang ang sound eh. Gumaywako ukaki shiti mushiwaki gozaimasin. Oh. Dili to mao ang kukuan guys ha. Dili to maugid akong pronunciation. Maap. Kaya next. Stutmerlide. Kini sayon na ni. Sorry. Kini atuan ni guys. Sayon na ni. Pinakasayo ni guys. Paumanhin. 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 Pamanhin. Paumanhin. 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 Yatay. Imbis ato amang lingwahe guys pagka lisura man di eh. Paumanhin. Oh, anaon naman di eh. Kani. Siprasam. Siprasam. So, may pagkuhan guys. Ha? Piprasam. Priprasam. Hindi, sinyala sa May signal. Pripasam. Siprasam. 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 Riprasam. Riprasam. Siprasam. May signal. May signal doon. Siprasam. Wala na. Ay, sus, ginoong ko. Puriga ba? Wala naman. Nang managid guys, win.